ऑस्कराच्या अवॉर्डाक ट्रम्पाक अवॉर्ड मेळटलो म्हणून आख्खे जगभर उलयता. आनीक ट्रम्पाक डोनाल्ड ट्रम्प हेका अवॉर्ड मेळपाक लोकांक दिसता जगभर अवॉर्ड दिवपाक जाय. पोटाशी केले म्हणून आख्खे जगांत जे हे वॉर करपाचें कारण म्हणटाय तो डोनाल्ड ट्रम्प. त्याच पद्दतीन आनीकूय अवॉर्ड ह्या ऑस्कराक मेळटा म्हूण आयकूंक येता गोंयच्या पंपाक. गोंयचो पंप पड आहा हेणे जी टॅक्नॉलॉजी काडली अबाउट सिलिंडर, 3 सिलिंडर गोंयकारांक मेळटले म्हणून सांगतालो. ह्या सरकारान 3 सिलिंडर सोडूनच 3 ब्लंडर केले. 16B, 17 to 39A. आज मुखेलमंत्रीन आपले उतर राखपाक जाय. बीएसीन जे उलयले विरेश बोरकराक जे उतर दिले की हे 39A, 17 to ही बिलां हाऊसांक हेजेर डिबेट जातली म्हणून. आमी जेन्ना इनाफ इज इनाफ म्हणून रिटायर्ड जस्टिस फेर्दीन रिबेलोन जे बिल आमकां सगळ्यांक 7 जाणांक दिले ते आमी ह्या विधानसभेन मांडले आनी हेजेर चर्चा जावपाक जाय. त्याच पद्दतीन दुसरे जायत्यो बिल्यो जे आमचे प्रायव्हेट मेंबर्स आमचे हक आनी आमच्या हक्का प्रमाणे आमी हे बिल मांडले. आमकां उलोवपाक हे इंट्रोड्यूस करूंक ना. स्पीकर इज द कस्टोडियन ऑफ द हाऊस. ही शूड नॉट एक्ट एज इफ ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रुलिंग. लुक्स लायक ही इज एक्टिंग फॉर द रुलिंग पार्टी. आज गोंयांत जे घडटा 7 MLA जेन्ना आमी सांगलें करो या मरो, ह्या 33 जाणांक पडोंक ना. हेंकां फक्त भाशा आनी हेंकां फक्त ह्या भायले लोकांक हॅपी करपाचो प्रयत्न हो सरकार करता. आज तुमच्या मिडियाक हांव सांगपाक सोदतां हे 33 लोकांक म्हाका दिसता तुमी एक्सपोज करपाक जाय. ज्या पद्दतीन आज गोंयांत जे हाल जालेले आहा, एक डिबेट और एक रायट, you whatever the bill has to be introduced, you all reject it, but it is our right. It is our right as an MLA to put these bills during private members day. हेजेर जेन्ना लास्ट असेंब्ली सेशनाक जेन्ना एक बोवाड जालो, it is because our rights as legislators have been curtailed. This is nothing but दादागिरी आनी हे बंद जावपाक जाय. हे हाऊस फंक्शन has to function basically आमचे रायट जे पळय आहाय, we will fight for the rights of the people. Several bills have been put. Rivers to be protected, casinos to be thrown out. हे सगळे जोरी धरून आमी बारीकशें चोयल्यार ह्या सरकाराक म्हाका दिसता डिसेंट म्हणटाय ते प्रोटेस्ट म्हणटाय ते तांकां भायले लोक जे पळय दिसता. खास करून तुमकां सांगपाक सोदता आज ट्रायबल वेलफेअर, आर्ट एंड कल्चर आनी स्पोर्ट्साचे डिमांड आसा. आनी ट्रायबल वेलफेअरान आमी एक प्रश्न घातलो की ह्या 5 वर्सांनी कितले हंगर स्ट्रायक आनी प्रोटेस्टाक आमचे ट्रायबल वेलफेअर आमचे ट्रायबल भाव आशिल्ले म्हणून. प्रश्न आसा 0 म्हणून. सो 5 वर्सां ह्या ट्रायबल डिपार्टमेंटान एकूय प्रोटेस्ट गोंयांत जालना म्हणून सांगता. आमी जे युनिटी मॉलान जाला ते तुमकां खबर आहा. यू ऑल हॅव सीन तो युनिटी मॉलान जालो तो कितें सर्कसू. सरकाराक दक्कल घेवपाची ना. दे आर ट्रायबल लोकांची जेन्ना आमी हिंचाले की तुमी जेन्ना इतले प्रोटेस्ट जाता जाल्यार हेंचे दक्कल घेतले काय म्हणून तेंगेलो आन्सर हा क्वेश्चन डजन अरायज. सो इज दीस डिपार्टमेंट आय ऑल इवन सिरियस अबाउट द ट्रायबल वेलफेअर. जे 1400 कोटयाचे जे प्लॅन आसा अबाउट दीस ट्रायबल वेलफेअर प्लॅन हे सगळे चोयल्यार सगळे डायवर्ट जाता टुवर्ड्स वेरियस डिफरंट डिपार्टमेंट. इलेक्ट्रिसिटी, WRD, PWD हे सगळे डायवर्ट. ट्रायबल वेलफेअर लोकांचेर आज अत्याचार जाता. जे एक शेड्युल्ड ट्रायब एरिया यो एक बरें जालें मला आज शेड्युल्ड ट्रायब एरिया ही शेड्युल्ड ट्रायब एरिया आसपाक जाय, नोटिफाय करूंक जाय. ते इतली वर्सां इज नॉट नोटिफायड. इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रायट ऑफ द ट्रायबल पीपल. Today we will expose this government when it comes to sports infrastructure, coaches, the amount that is being given for coaches, the amount आज जेन्ना नॅशनल गेम्स जेन्ना गोंयांत जाली त्या वेळार इतले 97 सुमार मेडल झाले. सगळे भायले कर्नाटकाचे बसंती आनी कोण येरुळप्पा आनी कोण सगळे अवॉर्ड दिले. पण गोंयकारां मध्ये स्पोर्ट्स हे टॅलंट प्रमोट करपाक ह्या सरकाराक ताकद ना. आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान जे स्कीम आहाय दे आर नॉट इफेक्टिव्ह. सो ऑल दीस वी विल एक्सपोज दीस गव्हर्मेंट. बट प्रायमरीली म्हाका दिसता ही सरकाराची आमची
जी एक धोरणां आसता एज ऑपोजिशन टू एक्सपोज दीस गव्हर्मेंट खास करून विथ रिगार्ड्स टू दीज बिल्स हॅव टू बी वी नीड अ स्ट्रिक्ट म्हाका दिसता एक अश्युरन्स की ही बिलां टेबल कोतलो म्हूण स्पीकर एंड दे वील बी डिस्कस्ड. कोड डिक्लेअर जाला फोंडा बायपासाचो, सो एज अ एलओपी तुमकां कितें दिसता? सीएम म्हणटा काय फरक पडना असेंब्ली सेशनाक? वी हॅव टू स्पीक, डेफिनेटली स्पीक. सेशन इज कॉल्ड, कोड फरक पडना. That is what Chief Minister says. Say, today, whether it is Ponda specific, the code is with regards to the district. But we have important bills. With regard, you cannot use this as an escape route. These bills have to be tabled. There are issues that we need to talk apart from Ponda. Whatever needs to be spoken about Ponda, we will speak on the election field. But here, we have to discuss the issues pertaining to the state of Goa, which is very, very important. Yuri, एक लास्ट विचारता. मी पणजेचे सीसीपी इलेक्शनाक तुम्ही कॅप्टन विर्या तुम्ही इतले भोवले, पूण बाबुशान तरी आसतना 27 So I congratulate Babush Mansara. इतले भोवले हांव दोतोर जॅक सिकेरा गेलो चेडो जॅक सुकेजा हिंगा एक कोडे भोवलो आनी ते एक कोडे तो जिखलो. सगळे कोडे हांव भोवलो. नातू ग्रँडसन दोतोर लिहिलेलो चेडो. So म्हाका दिसता the people have to decide, and it is high time also these results reflect what the people actually want, what NGOs want. There were definitely a lot of dharnas, a lot of protests in that particular area, everything. So whether Panjekars want it is something that Panjekars have decided to what you can see the mandate. The mandate is in favor of him heavily, so I congratulate him. पूण फुडें असेंब्ली इलेक्शनाक आसतले तुमचो मागीर इम्पॅक्ट पडचो ना न्हू कित्याक कितें हांवें सांगिल्लें ते भाशेन एक वॉर्डा बाबा हांव गेलो त्या वॉर्डा हांव जिखलो, दुसऱ्या वॉर्डा हांव गेलो ना, तें वॉर्ड मागीर दुसऱ्या भोंवपाचें तें मुखार I request all the other political parties in the opposition. I am actually requesting them that united we have to put up front. Our next in charge, Manisha Kare, has come yesterday. They are going to have a discussion on the Ponda seat, and soon we will announce the candidate. And definitely I feel the Congress party is prepared and we will win this seat because the sentiments of the people are against this government. Goa Forward RG आज सगळे मिळून तुम्ही एक So see, they are political parties. Goa Forward is our natural alliance. He is our ally. So definitely we have to speak, and taking everyone into confidence, we will make sure that this fight is between the opposition and the ruling. It has to be a one-to-one fight rather than divide us.